بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبعد. يا ربنا الدرسين أما اللي اتدابنا ما يا رب إنه شقاسا سنجن أرونين الراتحة صوم أنواع التوحيد وفوائده. توحيد jechuun rabbi tokkoomsitii rabbi tokkoomsan tunini akka agamirra qooda qabdi, akka agamitti qoodamti. Akkumsun rabbi tokkoomsan faayidaa akkamii qabdi, addunyaa tanallee bu'aa akkamii irraa argatta, aakhiraalleetti faayidaa akkamii irraa argatta, waan kana haasofnaa jechuudha. Gaafiin limaadha maafi arsala Allahu rusula, rabbiin inni ergamtoota nu gaderge. Maafi gaderge? Atilleen aadaa kan kee qabattee guldeemu, kaan dhibiillee aadaa gosaa hidhee qabatee guldeemu. Isi ergamtootuma ergamte tana rabbiin guddaa maafi gaderge? Gaafii bee deebisaa yoo sibir hin jirre kunoo sheekiinuu nuu deebisa caqas. Deebisaan arsalahum, rabbiin in ergi ergamtoota. Wanni rabbiin inni ergeef lidaa'watii agayyaamtuuf ergamtootii ilaa cibaadatihi gara kadhaa isaatitti. Agi isuma calla kadhatan rabbuma kadhadhaa, waan dhibii hin kadhatinaa jedhanii tanatti akka nama yaamaniif rabbiin guddaan ergamtoota gaderge. Wanafiyyu shirki, agisiin rabbii waa isi bira daranii kadhatan tan aga dhabamsiisan. Agi nami rabbi malee rabbi bira wadaree hin kadhan. Maleeykoota taatemmoo ergamtoota taatemmoo akkumsun garteettini ayyaana buufatan ta'emmoo aga nami rabbi biraa wadaree hin kadhanne tan dhabamsiisuuf rabbiin guddaan ergamtoota. Qaala ta'aalaa, in jedhe rabbiin ol ta'i, walaqad dhugaa ba'athnaa, yaayyuu gosa tamuu keessaa gabbaamne erginee jira rabbiin. Fi kulli ummatin, umma kamuu keessatti jechuun qarni bara kamuu keessatti bara sun keessa nama baamnaa jira rabbiin. Nama baamne kanallee ini ergine tochine rasuulan ergama toffanne ergine. Ergamaan nu toffanne ergin kanallee waan nu jennuun ani ibudullah, warra itti edeemtan kan rabbiin nahuma kadhadhaa akkan jedha itti maali. Wajtanibu xaaguut, waan xaaguut jedhan jallinna, karaa jallinna, waan jallinnan nam geessu kamuu irraa fagaadhaa akkan jenne ergamtoota ergineen. Ergamtoota dhufti yaayuu jecha kan nutti himtemmoo nutti himin. Yaa nutti himte? Yoo isiin nutti himte jiraate maafe karuma jallinna qabanne deemu jirre akka waan isiin nutti himne. Axxaaguutu, xaaguutii baanan ashayxaanu, shayxaan. Addaa'i, namticha ammallee yaam ilaa cibaadati gayrillah, rabbii kadhachaa rabbii irraatii kadhaa waan dhibiitiin. Sooriyoo qaluu, hulluuqoo dabruu, meedhichi hidhachuu. Yoo dhiyoo meedhichi hidhatin bor dhiban gadhuuf, yoo hulluuqoo hin dabrin beekadhu wanni dhibatti jira. Edhee aadaa hamaamtu taakkana tana akka namii ibaadaatti tolchu kanatti nama yaamuttu shayxaana, nama dhibiiniti jiru. Dhiiroon akkan hin jenne jecha qur'aanaatti akkan jedha, tanarra hamtuun argina, yoo hamtu argitu qur'aan irratti hamtu argina. Rabbi jechi isaa maaf rabbi akkan jettedhe malee jecha rabbi afaan kennaan hiihee ansitti himu jira. Waqaala sallallahu alayhi wa sallam,
ergamaan rabbii waan jenna gaaf rahmati rabbi gubbaa isaa haa jiraatu wal anbiyaa'u ikhwatun ergamtooti rabbiin inni eega nabi aadamirraa haga naa muhammadi erge cuftiinuu obboleeyyanii wadiinuhum aadaa warri dhufeen waahidun tokko yoo aadaan ergamtooti dhufteen tokko wadiinuhum karaan ergamtootii siin dhufteen waahidun yoo inni tokko taate aadaan burjii eessa baate aadaan booranaa eessa baate aadaan garrii eessa baate aadaan gabraa eessa baate aadaan konsoo eessa baate aadaan reendillee eessa baate aadaan saamburuu eessa baate aadaan soomalii eessa baate yoo ergamtootii si karaan isin dhuftee yoo tokkum taate maa fulaa fuudhatanatti gosti amma qadha cuftiinu aada kenna qabdettee madeem fulaa awwaalaatitti maaf gosti cuftiinu aada kenna qabdeen yoo akkasii garta karaa irra bannee jirra an karum jiru seete malee karum jira akkana ta'uufiin jettu malee kun baada karaa irra bannee jirra jechuudha muttafaqun alayhi hadith Bukhari Muslim gadim أدافي بدي ما هو التوحيد الربوبية توحيد كن توحيد الربوبية توحيد ألوهية توحيد أسماء والصفات وانجدن رد تقومس ربوبية رد رب ميساتين إس تقومس أكمي توحيد الربوبية توحيد أكمي ديبسان جتشكنا توحيده ربي تقومس توحيد الربوبية بأفعاله وان إني هجتين هجي إساتين إس تقومس كالخلق أكؤوما أنتو سيؤوم يجي نمي ما جراني أنتو سيؤوم ربي ولي وان كان نؤوم نمجد أجيته نجيو ربي تقومس إسكوبات وميد أيه entu sami tana irki tana yo ete man jede si dedis rabbi yo rabbe dukan rabbi walin irki wan kadatu ume jede wonni ni walin dedis jira injir ya rabbi tokkomse jechu wat tadbiri wa gaggargalchu yo tokko bona fide entu bona fide rabbi entu bona dowetini bokka fide rabbi wan kanaf وغيرهما ولا ما نمهم نكمل وان إبيلة شوفا وان النمي داسين وان النتوش انتو جيس انتو جيرسي أنا ربي بس ربي تقوم سيكون توحيد الربوبية لنين قال تعالى ربي واني الحمد قالني لله كربي تيجد لله كالله تيجد الله كونن ربي قدسا كقدس العالمين عالمك كقدس وان عالمكم قدتشو ملين وان عالمكم جراتشو ملين جريسي كقدس أكل جلن وقال صلى الله عليه وسلم إن جد إرقما ربي إسار ربي فيك الأتصالات دي الكنيك يسد أنت رب السماوات والأرض أكد ربي سمي ترباتي والأرض كلفاتي مال ربي لفؤون انجر ربي سمي انجر يتو متفق عليه حديث كان بخاري مسلم تتوليغان غافي ما هو التوحيد الألوهية توحيد ألوهية أن توحيدك أي توحيد الإلهي توحيد إلهي جدا توحيدك هو سنن إفراده أتربي تقومس بالعبادة كذا كذا يو كذا اسم الله مكوبا كرمتنا أنت سئول أنا ربك يو كذا لا اسم مكوبا كذا أكور كريستو أنتين كذا مكاي دنيا يسوع كريستو تينا ده تجرا جبوس مكو مكيتي ندي ربي كذا بدينو مكان كيتي نجد ربي كذا أكت ربي كذا si barsiisee jira Yesu Kristo ratbantu mala da kadadin jen
kaddu'aa'i harka ol qabattee kadhaadhate kadhattu isdur malee nam dhibi duratti harka ol hin qabatin. Waddabixi yoo dhiigeessitu hulluuqoo fi meedhichi hidhachuu fi aadaa gosaati waan kanatti hin dhiigeessini yoo dhiigeessitullee rabbumaa fedhi dhiigeessi isattuu karaa kanirra dhiigeessinaan jedhe gorra jedhi jette. Wannadri akkumsuun qodhaa yoo qodhaa seentullee rabbumaa malee waan dhibii qodhaa hin seenin. Qaala ta'aala rabbiin waan jedhe wa ilaahukum ilaahiin keessan ilaahun ilaahi waahidun tokko rabbiin keessan tokko laa ilaaha jiru ka kadhatameettiin sodaatam illaa huwa ismale inni kun ammallee rahmaanu maqaa isaa rahmaan jedhan sunumaa waliin ammallee abba rahmataan arrahiimu maqaan isaa rahiim illee jedhan ammallee guyyaa qiyaama mu'mini callaa ka rahmata tochuu jechuudha. وقال صلى الله عليه وسلم ارجما ربي إن جئنا نجاف رحمة ربي جبايسها جراتو فليكن هاتوجد وقتي غركتني صحابتي تشرج أكني نما ربي يام إسلام ما يام وقتي إني إرجوان جد ورد إرج كنان هاتوجد أول ما تدعوهم إليه ونيات نما درسته درتي اتنامي يامو ملته شهادة الله إله إلا الله ربي مالي ربي إبين كأتن إنجرو جديان إنو ورّو كفارا كيام سيجدن أتن إسلام نبتن نمت چمكارا صلاة بشنان أركاقب صوم صدومان أركاقب توحيد أيام أكن جدن تيتي واللال كيتين سنما يوچيتين كو واللال كيت إنك أبسفت إن غرستنا إسلاما ججبه فتنا ونياتين إسلام تاتيفتنا أكنا ديميتي نم كفارا يامتي أكنا تمتمره وران جرا توحيد قدامي متفق عليه بخاري في مسلم تو وليقال حديث يكان جتش. وفي رواية للبخاري رواية بخاري في يكان كتاب بخاري في ستي وانجدا إلى أن يوحد الله أكور رد تقوم إرتي والريان أكن جئ توحيد الألوهية رب تقوم إبادة أكن